Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। मैं दंद भंदेगा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ जिड्डा तगड़ा है ने लाख भी फान देना जी। यार ये क्या बदतमीजी, एक बेहंगम सा क्राउड होता है। 1000 दफा मैंने कहा है एक बंदा एट अ टाइम बोला करे। आता सब आम ऐसे ही होते हैं। तो बस फिर मौज करें, फिर हुक्मरान भी ऐसे ही होते हैं। देखिए हमने इतनी मेहनत की और सिस्टम वैसे का वैसे ही है। कौन सी मेहनत की तुमने? ये जो सोशल मीडिया पे शोर मचाते रहे हैं, आपके ख्याल में कौन होगा? आप जैसे लोग भी होंगे, लेकिन कहना क्या चाहते हैं आप? बहुत शोर था कि नवाज शरीफ चला जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। थोड़ी देर पेशेंस का मुजाहरा करो। नवाज शरीफ चले जाने से ये नहीं कि कोई जादू की छड़ी हाथ में आ जाती कि सारा कुछ एक ही दिन में ठीक हो जाता। टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। 70 साल हो गए खाने को और खाली टाइम लगेगा। 70 साल हो गया जी। ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 80 ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ यार। एक मिनट, आप सब मेरी गुजारिश पे थोड़ी देर खामोश रहे। मैं एक एक करके पूछता हूँ, मसाइल क्या हैं आपके? इस तरफ से शुरू होते हैं। आप बताएं जी, आपका क्या मसला? सर मेरा कोई एक मसला हो तो बताऊंगा। मेरे बहुत से मसले हैं, इनको देखने के लिए आए हूं, एंड पे बात कीजिएगा मुझसे। ये एक्चुअली कटिंग का मसला है। अच्छा जी, ये बुजुर्ग बैठे हैं, क्या कहते हैं आप? सर हम गरीब किसान हैं, अच्छे खासे जिम्मेदार होते थे, हमारा बेड़ा गर्क हो गया जी। अच्छा, जो साथ बैठे हैं आप भी किसान हैं? किसान ही हाँ जी, होर मैं थे बस उड़ीकदा पिया। ये किसान भी है और मरासी भी है। हाँ जी, आपके क्या मसाइल हैं? असी गन्ना सप्लाई कीता है जी, ते शुगर मिलने वाले सानू हुण पैसे नहीं पैदे। ये बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है। मैं समझता हूँ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है। खरबोपति इन लोगों के हक पर, इनके चंद सिक्कों और टकों पर अपने महल तामीर कर रहे हैं। अकेली शरीफ फैमिली ने 40 करोड़ रुपया देना है इन जैसे गरीब किसानों का। और ये खबर मई की है। मई के महीने में जो खबर छपी थी, 400 मिलियन सिर्फ शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स ने अदा करना। जिस तरह पोटैटो ग्रोअर्स बेचारों की इन्होंने चीखें निकलवा दी, सब्जियां उगाने वाले बेचारे अपनी अजनास दरियाओं और नहरों, माइनर्स में फेंकते रहे, बिल्कुल उसी तरह शुगर केन ग्रोअर्स का भी बहुत बुरा हाल है। सर हमारा तो और मसला है, हमें तो सही तरह से पानी नहीं मिल रहा। तो यानी टेल पे होंगे आप? तेल पे ना भी हो, रास्ते में चोरी हो जाता है। तो आप महकमा अनहार को इन्वॉल्व करें, पुलिस को शिकायत करें, भाई सरकार को इन्वॉल्व करें ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ यार तू उसे मुड़ रख के बह ही जा। पर मैंने एक बात कहनी महकमा अनहार पर। जी। महकमा अनहार का अगर कोई ऑफिसर पानी चोरी रोक ले तो उसे निशान इबरत बना दिया जाता है। इवन उसका महकमा उसको परसों नहीं करता। इस वजह से लोगों ने चोरों को पकड़ना छोड़ दिया है। और महकमा अनहार के बारे में जान लीजिए कि ये लगातार टॉप के 4 इंतहाई करप्ट महकमों में से एक चला आ रहा है। और इसके करप्ट अफसरों का, वजीरों का, मुशीरों का अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं समझता हूं इनकी हैसियत सानवी है। एक करप्ट बेलदार से लेकर करप्ट वजीर तक, ये सब एक तरफ। जब बड़ी अदालत लगेगी ना, जो उस दिन अब्बासी साहब फरमा रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि एक अदालत इससे बड़ी, जिस दिन वो अदालत लगी उस दिन वजीर आला पंजाब साहब, खादिम आला साहब, आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आप किधर थे। क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है, मेरे सामने तस्करा किया गया था, आपको बार बार तंबीह की गई थी कि जहां पुलिस की तरफ ध्यान देते हैं, जहां आप अपनी तामीर और तरक्की और खुशहाली के ख्वाब की तरफ ध्यान देते हैं, वहां खुदारा हेल्थ और इरिगेशन इसको प्रायोरिटी दें, क्योंकि इसका विक्टिम आम आदमी बन रहा है और अक्सरियत इस मुल्क में आम आदमियों की है। सर महकमा अनहार के अंदर छोटा सा ऑफिसर होता है एसडीओ 17वें ग्रेड का, उसकी एवरेज जो मालियत है असासों की वो 40 से 50 करोड़ रुपया बताई जा रही है। वाह वाह वाह। तो आप देखिए उससे बड़े एक्सीएन और चीफ इंजीनियर्स ने क्या कुछ कमाया होगा, और एससी ने क्या कमाया होगा, सेक्रेटरी ने क्या कमाया होगा, मिनिस्टर ने, और मिनिस्टर से ऊपर कौन है ये देखना पड़ेगा। इसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। ये इतना आसान नहीं है। सर जांच पड़ताल तुसी आपे कर लिया जी। अच्छा जी। असी गरीब बंदे, सानू साडे पैसे दिवाओ। मैं पैसे दिवाऊंगा आपके। वो ताने मेरे ख्याल एक्सीएन समझ रहे हैं। उस वक्त किधर होते हो जब ये वोट मांगने आते हैं तुमसे? सर यहाँ पे किसान प्रोग्राम ही चलता रहेगा, हमारे मसले कौन हल करेगा? मैं समझा मेरा कोई लेडीज बैठी है ये। क्यों, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अंधे हो क्या? सर ਤੁਹਾਨੂੰ एंकर किने बनाया है? क्यों नजर नहीं आ रहा? इधर सारे अन्ने ही ने। अच्छा, तुम भी अंधे हो? अन्ने नहीं, मैं इंजीनियर हाँ।
जी भाईजान, आप कह रहे थे आपका मसला क्या है, कौन आप? और सर मैं एक सियासी वर्कर हूँ, हम इतने खलूस से वोट देते हैं, हमारी को खैर खबर लेने वाले कोई नहीं। लेकिन किस पार्टी को? ये नहीं देखे केड़ी पार्टी है, वोट देते नहीं है। अगर बगैर देखे वोट देते हो तो फिर शिकायत का है की? और सर जिन्हें जितना होता ना सानू हवा दस देंदी है। ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਝੁੜਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा, तुम कौन हो? ਜੀ ਮੈਂ ਆੜਤੀ ਹਾਂ ਜੀ। किसानों का बेड़ा गर्क करने में तुम्हारा कितना हाथ है? ਅਸਲ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ। यार कमाल है, ये तुम्हारे लोकल किसान है, इनके साथ क्यों नहीं बिजनेस करते? ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। और यार इधर आना भाई, मेरी बात सुनो, इधर देखो। हाँ जी, एक सेकंड, यहीं पे रुके, यहीं पे रुके। तो अपना एक एक करके तारुफ करो। इस लेफ्ट पे जो खड़े हैं भाई साहब, आपका ताल्लुक किस पार्टी से? ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲਿਖੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨੂਨ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲਿਖੇ ਹੀ। ना जी वाहिद है जरा सच्ची मुची अन्ना है। और तुम कौन हो भाई? हम सर पीटीआई वाले हैं, हम इंसाफ का बोल बाला चाहते हैं। अच्छा, और आप? जब तक पीपल पार्टी को बुलाओगे तो मुल्क ठीक नहीं हो सकता। अच्छा जाओ, सारे स्टेज पे वापस चले जाओ। इधर आजा। ओए इधर। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜੇ? ओ यार ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਨਾ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏਗਾ। वापस जाओ, अदाकारी मत करो। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ये किससे पूछ रहे हो? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਬਸ। मैं तुम्हारी लेफ्ट साइड पे हूँ। ਹੁਣ ठीक है जी। और इधर और मोड़ो में। अच्छा, मैं अन्ना को पक्का नहीं हैगा, इस तरफ मोड़ो उसको। लो ये? सर। जी सर। ये तुम क्रेन वाले की तरफ देख रहे हो। बैठे किथे हो, मैनू ये दस दियो। थोड़ा सा राइट की तरफ मुड़ो, सीधे हाथ, और बस यहाँ पे रुक जाओ। हाँ जी, अब पूछे सवाल क्या था? तो सर भूल गया हूं मैं। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। तेन पता है ना, तेरे को मोबाइल दी बो आ रही है। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? तेरे कोलो। अच्छा जी, मैं जी तुहाडे नाल गल करना चाह रहा सी ना, ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੋ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। वो क्या है? तो सर गल ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? हमारा मुल्क बहुत अच्छी सिमत में जा रहा है, एहतसाब और जमहूरियत की तरफ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ नहीं हैगी। ये जमहूरियत है, लेकिन लंगड़ी, लूली और अंधी। वो किस तरह भाई? फिर वही हरकत नहीं तेरी। और नहीं जी, तुसी जो कह रहे हो अन्नी लूली लंगड़ी जमहूरियत। मैं नहीं कह रहा, ਤੁਹਾਡਾ बहनोई कह रहा। मैं ये इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि वो जमहूरियत जिसमें एहतसाब ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, वो लंगड़ी भी है, अंधी भी है और लूली भी है। अच्छा जी, एहतसाब नाल की हो जाएगा? करप्शन में कमी आएगी, इर्तिकाज़ दौलत खत्म होगा, वसाइल बढ़ेंगे और आपके हालात बेहतर होंगे। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਬੇਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ तो हुण ना बोलना, इन्हें सालों लताड़ दे ले। अपनी बारी पे क्यों नहीं बोलते हो? देखिए सुबह से बैठे बारी नहीं आई। मुस्तफा भाई इसलिए रोते हैं कि वो कब से बैठे हैं, उनकी बारी नहीं आ रही। चले, अगर आनी हुई बारी तो जरूर आएगी। आपका मसला क्या, आप क्या कहना चाहते? हमारे बहुत मसाइल है। वैसे आप आखिरी बार कराची कब आए थे? 3-4 साल हो गए। इस बार कराची आइए, जरा सड़कों के हालात देखिए, आपको पता चल जाएगा। सुना, बहुत गलाजत, बहुत गंद, बहुत ट्रैफिक, तोड़ फोड़। ये तो कुछ भी नहीं जो आपने बताया, इससे 10,000 गुना ज्यादा है। यकीनन ऐसा ही है, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। लेकिन एक मसला इससे भी कई गुना ज्यादा है, और वो है पानी का। जी, पानी का भी बहुत बड़ा मसला। मैं समझता हूँ ये बात, और अल्लाह तौफीक दे इन हुक्मरानों को कि आपके लिए कुछ करें, लेकिन आप भी वोट देते वक्त इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। वैसे आफ्ताब साहब, आप कह रहे थे चेंज आएगी, चेंज क्या आई है? वो बाबा जी को आपने वजीर आजम लगा दिया। और बाबा जी नहीं है, वो शायद खाकान अब्बासी हैं। चलो नवाज शरीफ भगवान रिलैक्स ही, लेकिन हैंडसम तो था ना। पर हनीफ अब्बासी साहब की बात सुनी है आपने? क्या फरमाया उन्होंने? उन्होंने कहा था तकरीबन 600 साल बाद अब्बासियों की हुकूमत दोबारा आ गई है। पहली बात तो ये कि उनका अंदाजा यहां भी गलत निकला, क्योंकि टाइमलाइन में वो कोई तकरीबन 150 साल की डंडी मार गए, क्योंकि 1258 एरा था मुस्तासिम बिल्ला का, जो आखिरी अब्बासी हुक्मरान, और उसका दौरे हुकूमत तकरीबन वैसा ही था जो ये है, बल्कि इससे बेहतर था। हालांकि बदतरीन हुकूमतों में से एक हुकूमत मुस्तासिम बिल्ला की समझी जाती है, लेकिन जो अंजाम हुआ था मुस्तासिम बिल्ला का, उससे ज्यादा इबरतनाक शायद ही हमारी तारीख में कोई बड़ी हुकूमतों और बड़ी सल्तनतों का अंजाम नजर आता हो। मौजूदा दौर में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होता नजर आ रहा है, उससे मुस्तासिम बिल्ला का अंजाम याद आने लगता है। अच्छा जी, मैं गुजारिश करूंगा अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। बह यार, कमाल वाली गल। चलो एक तो बह गया जी।
अपना मार जाके अपनी सीट पे बैठो। ओ परे मारो। अच्छा जनाब, अब एक एक करके अपना एक एक मसला बयान करें ताकि हम तसल्ली से उसकी को थोड़ा सा उसे एड्रेस कर सके। ਐ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। और वह बैठे बैठे भी कर सकते थे। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। अच्छा यार अपना मसला बयान करो। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਮਿਲਦਾ। इतवार है PTI जिंदाबाद है। कितने मिलेगा? कदम बढ़ाओ मियां, हम तुम्हारे साथ हैं। शेर एक बारी फेर ਔਰ ਰੋਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। और रोमे शेर नू तो पीटीआई कोट छटी है। अच्छा वैसे पीपल पार्टी का हाथ भारा है। और पीपल पार्टी का हाथ हमेशा भारा ही रहा है। ओ केड़ा हाथ चार दफा हो जाए हटा दिया अपनी अपनी गल करो। मेरा मसला कर ले हाथ नहीं फिरते रे। ओए तानू समझाया नहीं सी, शराफत दी जुबान तानू समझ नहीं आंदी। मेरे लक च जी शराफत की जुबान बजी है। ओए और तू कौन है, की समझना अपने आप नू? ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। और कोई जानना चाहना मैं कौन हाँ? नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਸਲ ਨਾਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ओए तू इतने की कर रहा है? चल इधर चल। ਲਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਅੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। वैसे आफ्टर साहब दस तो सी कहा नहीं ये बाउंसर है, सियासी बाउंसर है। बाउंसर ज्यादा सूझिया नहीं। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਕੱਢੀ, ਸਿਆਸੀ ਬਾਉਂਸਰ। लो जी अपनी अपनी जेबा बचा लेना। इन पर तो भेजे लानत, ये तो मैटर ही नहीं करते। आप खबरों पे ध्यान दें। ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। हाँ जी, खबरें क्या कहती हैं? आपको पता है मौलाना फजल रहमान क्या कहते हैं? क्या फरमाते हैं जी? वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैलों के आशीर्वाद के बगैर सियासतदान करप्शन कर ही नहीं सकते। वैसे बड़ी हद तक दुरुस्त है। जिस पर्सपेक्टिव में उन्होंने कहा है वो ऐसा ही है। मुशर्रफ की हुकूमत देख लें, उसकी मसलत कोशियां उसे ले डूबी। जहां शोर मचाना था वहां खामोश रहे, जहां खामोश रहना चाहिए था वहां शोर मचाते रहे। इसी तरह कियानी साहब आखिर इतनी देर कनाइव करते ही रहे हैं ना। क्या जरदारी साहब जो कुछ करते रहे इसका इल्म कियानी साहब को नहीं था? लेकिन ये बात है पुरानी, सन 2013 से पहले जो कुछ हुआ इसे काफी हद तक फरामोश करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नए फैक्टर्स उभर आए हैं। आप इसी से अंदाजा कर लें कि सोशल मीडिया 2013 तक इतना फाल नहीं था जितना आज है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस कदर एक्टिव और प्रोएक्टिव नहीं था जितना आज हो चुका है। सिविल सोसाइटी इतनी इफेक्टिव नहीं थी जितनी आज हो चुकी है। चुनाचे आज करप्शन को करप्शन ही कहा जाएगा, उसे को और भला सा प्यारा सा नाम देकर यूफेमाइज नहीं किया जाएगा। और सिराजुल हक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि क्लर्क से जर्नैल तक हर किसी को एहतसाब के अमल से गुजरना पड़ेगा। सवाल तो ये कि क्यों ना किया जाए। 2% अशराफिया की गुंडागर्दी है जिसकी भेंट चढ़ा रहा है हमारा मुल्क गुज़श्ता कई दहाइयां। अब ये सिलसिला आगे नहीं चलेगा तो शोर मच गया ना, क्योंकि इस सिलसिले का भी एक रॉक बॉटम था जिसे करप्शन का शिप हिट कर चुका है। अब बहरसूरत चीजों को बेहतर होना, इंप्रूव होना। और मुशर्रफ साहब तो दावा कर रहे हैं कि डिक्टेटर मुल्क को ठीक करता है और सिविलियन खराब कर देते हैं। ला हौला वला। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि एशिया के ममालिक में जो तरक्की हुई वो डिक्टेटर्स की मनहोने मिन्नत है। परवेज मुशर्रफ की किसी बात को संजीदगी से नहीं लिया जा सकता। जिस तरह हर बंदे का एक मकसद होता है ना, मैं समझता हूं परवेज मुशर्रफ की जिंदगी का जो बचा खुचा मकसद है वो यही है, अपनी जिंदगी का बेस्ट फायदा उठा सकते हैं वो कि मीडिया पे बैठ के इंडियन प्रोपेगेंडा का जवाब देते रहे, क्योंकि बहुत सी चीजों को वो जानते हैं, हेल्म ऑफ अफेयर्स पे रहे हैं, बहुत सी चीजें उनकी नजर से गुजरी हैं। इसके अलावा अगर सियासत पे और मुल्की सियासत पे कोई बात, मुशर्रफ साहब प्लीज भूले से भी ये बात ना कीजिएगा, आपकी ये बात भी पिटेगी जिस तरह आपकी गुज़श्ता तमाम बातें पिटती रही हैं। यहाँ पे इस वक्त बहुत सारा गंद जिसका सामना हमें है वो मुशर्रफ का इकट्ठा किया हुआ है। मौसूफ जो एशिया की मिसाल देते हैं, इनकी सियासी सोच का आगाज मोस्टली टर्की से होता है। जिस तरह शरीफ बरादरान ना, उनकी बात टर्की से शुरू होकर टर्की पे खत्म होती है। आपको याद है जिन दिनों नए नए तशरीफ लाए थे, अतातुर्क की बातें करते थे, टर्किश मॉडल की बातें करते थे। हालांकि टर्किश मॉडल मुख्तलिफ था। टर्की में केनान एवरन अपने साथ तुर्गत औजाल को लेकर चला था। इन्होंने क्या किया? क्या एक नर्सरी बनाई, क्या एक थर्ड क्लास सी सियासी
हैचरी हमें दे के चले गए जी, सब ग्रेजुएट होने चाहिए। लो, इन ग्रेजुएट्स ने क्या हशर किया फिर सियासत का। इन्हीं में से पेट्रियाट्स पैदा हुए। बिल्कुल। यानी पीपल्स पार्टी को छोड़ गए। 30-30, 35-35 साल पुराना ताल्लुक जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, वो ताल्लुक पे लानत भेज के पेट्रियाट बनाई, साइड पे बैठे, वजारतें, और सबको वजारतें मिली। वो जो 18 लोग थे उनमें से अक्सरियत को वजारतें मिल गई। इनके रेड वारंट जारी करवाए, उनको वजीर दाखिला लगा दिया। इस कदर शर्म की बात है। अगर आप समझते हैं कि ये मॉडल अडॉप्ट किया जाए तो भैया हम लंडोरे ही ठीक। फिर कोरिया एक और मिसाल है। मतलब कोरिया में जो तरक्की हुई उसमें जमहूरियत के साथ साथ फौज का एक बड़ा अहम रोल है, और ये दोनों साथ साथ, चंदू हुआन भी और रो ताइवू भी, ये पैरेलल चलते रहे। मैं जानना चाहता हूं किस डिक्टेटर ने पाकिस्तान में पैरेलल जमहूरियत को चलाने की कोशिश की? ज़िया-उल हक ने की थी, आपने की थी, अयूब खान ने की थी, सिकंदर मिर्जा ने की थी। जिस कैफियत से हमारी सियासत गुजर रही है, इससे मौरिख पता है क्या कहेगा? जी जनाब, क्या कहेगा? ऐसे इतनी देर चुप रहंदा नहीं जे। वो कहेगा लड़ते जाओ सानू की, खसमानु खाओ सानू की। वाह वाह। और सारे कहो लड़ते जाओ सानू की, खसमानु खाओ सानू की, लड़ते जाओ सानू की, खसमानु खाओ सानू की। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को क्लीन चिट दे दी कि जाओ मकबूजा कश्मीर में 2 डैम और बना लो। हाँ, ये भी बहुत बड़ी जिल्लत हुई। और तुमने हमारे मुस्तकबिल के क्या मुकदमे लड़ने, तुमसे तो कलभूषण का नाम भी नहीं लिया। वाह वाह वाह। जागो, बल्कि तुम लोग तो गोबियां हो, रहने दो। ये तेनू वेख के उन्हें गोभी किया। अबे कमबख्त मारे, गोभी किसे कह रहा है? छड़ दे, तू तो मूली भी नहीं हैगी। तुम सबको अपने हक के लिए आवाज उठानी ही नहीं आती। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ 16 फाइलें असरे 9 खुल गई। ये बंद किस तरह हो गई थी? हाउ? दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब, इजाजत है हुजूर? हाँ हाँ, बादशाह हैं भाई, आप इजाजत मांगेंगे? अच्छा, एक दूसरे की बड़ी इज्जत कर देने। इसका जवाब यह है कि ये फाइलें खुलवाई थी परवेज मुशर्रफ ने, और बंद भी मौसूफ नहीं करवा दी, क्योंकि मसलहत कोशी का तकाजा ये था। किंग अब्दुल्ला ने कह दिया था कि मेरे कहने पे बंद कर दो। अब छोड़ो, बेचारे यहाँ आ रहे हैं, तारिके वतन हो गए हैं, हिजरत कर रहे हैं, जांदी करो, तो जांदी भी कर ली और मुबैना तौर पे 1 अरब रुपया भी ले लिया, जो जाती जेब में गया। हाँ जी, इस काम की फीस ली। महकमा जेल खाना जात के 2.5 अरब रुपए मेट्रो ट्रेन को दे दिए। ये भी जुल्म हुआ है पंजाब में। जेल खाना जात के हालात बदतर होते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों उस वक्त शहबाज शरीफ को ख्याल नहीं आया कि ये वॉक थ्रू गेट्स थे, ये सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस इक्विपमेंट है जिसकी अशद जरूरत होती है। जेलें टूटती हैं, फिर आपके इंतहाई खतरनाक मुजरिम भागते हैं, लेकिन आपकी बला से। ऊपर से रजा रबानी कहता है कि असम्बलियां खत्म करने का नया तरीका आ गया है, 62-63। तुम लोगों के जो लक्षण है, तुम्हें यही तरीका सूट करता है। जागो, क्यों नहीं जागते तुम? अपने हक के लिए आवाज उठाओ, जागो, जागते क्यों नहीं? सर मेरे ना तो फैमिली है, मैंने माफी दे। अबे मैं तुम्हारी फैमिली का बू? असल तो मैं अन्ना आना, मैं हर एक नु फैमिली आख देना। क्यों नहीं जागते? जागो, जागो। अच्छा भी तू जगाना रहा सर, मैं जरा देखा, जब जरूरत पड़ी इस शुगर ज़दा माशरे ने अपनी उंगली खड़ी की। आओ, उठो, वतन को तुम्हारी जरूरत है, उठो, चलो मेरे साथ। बाबा जी आप उठे, आप जागे, आप क्यों नहीं जागते? उठिए, आइए मेरे साथ। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी। ये जागो दानिश्वर नहीं है, वो पांडी है। वेलकम बैक। खुद रात आज का गाना हमने फिल्म सरस्वती चंद्रा से लिया है। कल्याण जी आनंद जी की नहायत शानदार कंपोजिशन, इंद्रवीर हैं इसके नगमा निगार, गाया मुकेश और लता ने। पेश करने जा रहे हैं मुगीरा अहमद और साथ देंगे बिलाल अली मीर। सुपर सुपर। वेलकम बैक। जी जनाब। सर आपके ख्याल से आर्टिकल 62-63 रहना चाहिए? कुछ देर के लिए तो जरूर रहना चाहिए, जब तक ये अपना मंशा पैदाइश पूरा ना कर ले। ज़िया-उल हक ने जो इस कदर तगोदो के बाद इन्हें ऐड करवाया था, तो उनका एक मकसद था जिसका इल्म ज़िया-उल हक को नहीं था, लेकिन उसे था जो अल्टीमेट कातिब है तकदीर का। उसे पता था कि इसने किस दिन इस्तेमाल होना। तो अभी
اس سے کام لیا جانا ہے. ابھی صرف شروعات ہے. میں ذاتی طور پہ ان شکوں کو کوئی اس قدر پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ ایک ڈھکوسلا ہے. ابھی کون ہے آپ میں صادق، کون ہے امین؟ آپ نے اپنی اوقات دیکھی ہے کبھی؟ اپنے آپ کو آپ نام کیا دے رہے ہیں؟ لیکن چونکہ ضیاء الحق کو ایک شوق تھا ہر چیز کا نام عربی میں رکھ دینے سے، ان کا خیال تھا کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے. تو میں اس کی مثال یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک بندوق پڑی ہے، پرانی قدیم بڑی شاندار 303 ہے یوں سمجھ لیجئے، اور اچانک شیر آ جائے، کوئی چھوٹا موٹا اسلحہ کام نہیں کرتا، وہی پرانی توڑے دار بندوق کام آ سکتی. اگر وہ کام آ رہی ہے تو اسے کم از کم اس وقت تک ضرور یوٹیلائز کرنا چاہیے جب تک یہ صفائی نہیں ہو جائے. اور جیسے رضا ربانی نے کہہ ہی دیا ہے کہ یہ شکیں اب 58 اور 58(2)B وغیرہ کے متبادل کے طور پہ استعمال ہوگی. تو اس وقت حالات ایسے تھے کہ ان کی ضرورت ہے، ان کی افادیت ہے. میں ذاتی طور پہ انہیں پسند کرتا ہوں. جی سر، یہ نئی کیبنٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں بڑی معذرت سے ہی کہوں گا کہ یہ اتنا میٹر ہی نہیں کرتی، کیونکہ ایشو یہ نہیں ہے کہ کیبنٹ کیسی آئی، کون سی آئی، کیا کرے گی. ایشو یہ ہے کہ یہ آئندہ کتنی دیر نکالے گی. ان میں سے بھی اکثر کیا کامیں ہیں؟ یہ زیادہ دیر سسٹم ہی نکالتا نظر نہیں آتا. ذاتی اوپینین یہ کہ دو اہم وزارتیں، سب سے اہم وزارتیں دو، انہیں سواپ کیا جانا چاہیے تھا. وہ تقسیم میں کچھ غلطی ہوگی، شعوری یا لاشعوری، کہ وزارت خارجہ جس کو دینی تھی اسے آپ نے وزارت داخلہ دے دی، جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں داخلہ کے ساتھ اور داخلہ امور کے ساتھ، خاص طور پہ پولیس اور پولیسنگ کے ساتھ، FIA اور ایجنسیوں کے ساتھ. احسن اقبال ایک پڑھا لکھا نفیس شریف آدمی. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ خواجہ صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں، شریف نفیس نہیں ہیں، وہ بھی راوین ہیں، کوئی مذاق نہیں، لیکن ان کی پوزیشن داخلہ میں زیادہ بنتی ہے اور ان کا امپریشن ذرا لاؤڈ ہے. یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ وزیر داخلہ کے طور پہ پھر کچھ کر جاتے چھوٹا موٹا. وزارت خارجہ میں تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جسے یاد رکھا جائے. وہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر سکتے ہیں جسے یاد رکھا جائے، لیکن طلال چودھری اور دانیال عزیز کو وزارت دینا بذات خود ایک سٹیٹمنٹ ہے. مطلب یہ مریم نواز ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتی تھی، ان کی ٹیم ہے، وہ یہ چاہتی تھی بتانا کہ دیکھو خدمت کرو گے تو اس کا اجر ملتا ہے. جس نے خدمت نہیں کی آج وہ یا تو وزارت سے بہت دور ہے، اور یا جس کی تھی وہ بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے، صرف اپنے انرشیا کی وجہ سے. انہیں حرکت ہی کوئی نہیں کی، کوئی کھپ نہیں ڈالی، وہ فار گرانٹڈ لے بیٹھے ہر چیز کو، یا ان کے اندر کی اخلاقیات یکا یک جاگ اٹھی کہ ہمارا لیڈر تو باقاعدہ پکڑا گیا ہے، بھئی ہم تو نہیں اسے ڈیفینڈ کر سکتے، نہیں ڈیفینڈ کر سکتے تو موج کرو. لیکن تمہارا یہ صدمہ، یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو وزارتوں سے محروم ہوئے اور مزید ہونے والے ہیں، یہ کہ تمہارا یہ صدمہ شارٹ لیوڈ ہوگا، کیونکہ چند دن تک سارے کا سارا معاملہ لیول ہو سکتا ہے. ہو جائے گا میں نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے. ہمارے حساب سے اس کا امکان ہے، آپ کے حساب سے اندیشہ ہے. پھر مشاہد اللہ خان کو وزارت ملنا بذات خود بہت خوش آئند ہے، کیونکہ انتہا درجے کا معقولات، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انتہائی معقول آدمی انتہائی نامعقول سچویشن کی وجہ سے آرڈر بن جاتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج کا حصہ بن جاتے ہیں. اب پرویز رشید ایک نفیس آدمی، طارق فاطمی اسی کے ساتھ، طارق فاطمی بھی ایک بڑا کیپیبل آدمی ہے، لیکن دیکھیں کیسے اس بارود کی نظر ہو گئے بیچارے دونوں. پھر آپ کے شاہ محمود قریشی دیکھا جائے تو بہت کامیاب وزیر خارجہ تھا. مطلب آج تک کسی امریکی وزیر خارجہ نے کسی پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ اپنا سر نہیں ٹکرایا ہوگا. یہ کریڈٹ صرف قریشی صاحب کا، اور وہ بھی فیمیل وزیر خارجہ. اور پاکستان کی یا ان کی؟ ہلری فیمیل تھی یا قریشی صاحب؟ میں سمجھا تسی ہنا ربانی دی گل کر رہے ہو. تمہیں بڑا پتا ہے کہ میں کس کی بات کر رہا تھا. ہنا ربانی سے مجھے یاد آئی اس دور کی کیبنٹ، ایک کافلی کی بڑی مشہور خاتون وزیر، بیچاری فرانس میں اس نے جہاز سے چھلانگ کیا لگائی کہ پوری دنیا اس کی دشمن ہوگی. نیلوفر بختیار. He was a very successful and a very promising minister. سر میرا ایک کویسچن ہے، جی نیلوفر صاحبہ نے چھلانگ کیوں ماری تھی سر؟ کیوں ماری تھی؟ کیا اچھے سانپ آ گیا تھی؟ بدنصیبی ان کی کہ انہیں پتا نہیں تھا کہ جمپ کرتے وقت ایک آدمی نے انہیں آغوش میں لے کر جمپ کرنا ہے. اب وہ کوئی پروفیشنل ایویٹر تو نہیں تھی نا، یا کوئی پیرا ٹروپر نہیں تھی. ویسے تو سیاسی طور پر یہ سارے پیرا ٹروپرز تھے. مشرف کی سیاسی فوج میں زیادہ تر پیرا ٹروپرز ہی تھے جو وایا بٹھنڈا سیاست میں آئے تھے. خیر یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا. لیکن دیکھ لیجئے یہ بھی مشرف کے وزیر ہیں. بوسن صاحب اس وقت بھی وزیر
زراعت تھے, آج بھی وزیر زراعت ہیں. خسرو بختیار واز منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز, وہ بھی لے لیے گئے. ہمارے پیارے دوست مرحوم مخدوم رکن الدین کے صاحبزادے ہیں. اس حوالے سے اہم بات یہ کہ جنوبی پنجاب کو 5-6 وزیروں سے نوازا جا رہا ہے, بلکہ اوور لوڈ کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, کہ وہ جو ایک نفرت ہے جنوبی پنجاب میں اس پارٹی کے لیے, اس میں اضافہ ہوگا. اب اس کی وجوہات بے شمار ہیں, لیکن یہ ٹائم نہیں تھا یہ فیصلہ کرنے کا. سر طلال اور دانیال کو تو واقعی نوازا گیا ہے. ایک اور اسی قافیے پر طلال, دانیال, نہال ہاشمی رہ گئے. وہ بھی وزارت سے بال بال بچے ہیں, بلکہ وزارت ان سے بال بال بچی ہے. جن خدمات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس حوالے سے تو سرخیل یہ ہونے چاہیے تھے, بلکہ اگر معیار یہ تھا تو پھر وزارت عظمیٰ سونپی جانی چاہیے تھی. خواتین و حضرات, we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. جی, خبر ہے کہ چائنا میں کروڑوں کا فراڈ کرنے والی خاتون پلاسٹک سرجری کے بعد گرفتار. ہمسائے نے مخبری کی. سر ہمسائے نے مخبری کی؟ ہاں جی, ہمسائے نے مخبری کی. 2 سال تک اس نے پولیس کو چکر دیے رکھا. پولیس کا خیال تھا یہ مر گئی ہے یا ملک سے بھاگ گئی ہے. 25 ملین یوانز اس کا اس نے فراڈ کیا. بینکرپسی ڈکلیئر کی, بینک کے ساتھ مقدمہ چلا, عدالت میں کیس ہار گئی. ہارنے کے بعد اس نے سوچا کہ جی پلاسٹک سرجری کروا کے غائب ہو جائے. چائنا کا ایک بہت تگڑا پلاسٹک سرجن, اس سے اس نے سرجری کروائی, اور جس نئے علاقے میں یہ منتقل ہوئی, یہ 2 سال بعد کی بات ہے, اس کے ہمسائے نے محسوس کیا کہ کوئی مشکوک حرکتیں یہ کرتی ہے. پہلے یہ تقریباً 60 سال کی تھی, 59 ایئرز. پلاسٹک سرجری کے بعد یہ ہوگی 35 سال کی. یہ اس نے بنیادی غلطی کی, کیونکہ 35 سالہ خاتون کا نوٹس لیا جا سکتا ہے, 60 سالہ خاتون کا کس نے نوٹس لینا؟ وہ تو دا خامد نوٹس نہیں لینا. اس کے ہمسائے نے بھی شاید اسی تناظر میں کا نوٹس لیا. اس نے کچھ چیزیں غور سے آبزرو کی اور پتا چلا کہ جناب یہ تو مشکوک ہے. اس نے پولیس کو رپورٹ کیا. پولیس آئی, اس نے کاغذ مانگے, تو اس نے دیکھا کہ آپ کی یہ تصویر اس تصویر سے بہت مختلف ہے. سر یہ پلاسٹک سرجری کا فن کب سے رائج ہے؟ یہ 3000 سال قبل مسیح یہ ٹریس ہوتا ہے, اتنا پرانا. اور شاید کم لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ جو لفظ پلاسٹک ہے, ہم تو کہتے ہیں نا کہ پلاسٹک کے ساتھ ناک بنا دی, پلاسٹک کے ساتھ آنکھ بنا دی. یہ گریک ورڈ ہے پلاسٹیک. پلاسٹیک کا مطلب ہے دا آرٹ آف ماڈلنگ. جس طرح سانچے بنانا, گڈے گڈیاں بنانا, ان کی شکلیں بنانا, یہ اس لفظ سے ڈرائیوڈ ہے, اور اس کو پلاسٹک سرجری کہتے ہیں. ایک انڈین ڈاکٹر تھا, فزیشین, بہت پرانا, 800 سال قبل مسیح. تو شروطا بڑا کیمیکل کا نام ہے. یہ پرانے نام, اور خاص طور پہ قبل مسیح کے سنسکرت نیمز ایسے ہی تھے. مثلا شکنتلا. اب شکنتلا کالی داس کا ڈرامہ, کالی داس بہت بڑا رائٹر, قبل مسیح کا. شکنتلا اسی نام سے ملتا جلتا ہے. پھر انوپما, بڑا مشہور لفظ, ایک فلم ہے انوپما. انوپما کا ایک گانا بڑا مشہور. انوپما پھپھی ہے ساڈی سر. ہاں جی, گانا کون سا مشہور؟ دھیرے دھیرے مچل اے دلے بے قرار. یہ قبل مسیح کا گانا تھا. نہیں یار, جوید صاحب کیوں نہیں کراندے, ذرا انسان ہی لگن. تو کیوں نہیں کروانا, مرد لگے گا. بڑا بدید فاختار کا منہ تو ہے نا. پھر یہ فن عباسی خاندان میں چلا گیا, اور وہاں سے پھر یورپ منتقل ہو گیا. تو سر پلاسٹک سرجری سے انسان چینج ہو جاتا ہے؟ ہاں جی, کافی شکل بدل جاتی ہے. مائیکل جیکسن نے 1 سال میں 12 کروائی تھی. $1 ملین خرچ دیا اس نے. اس وقت تو سستے زمانے تھے. اور 1500 ہو جاندے سے. اچھا وہ تے مٹیریل بہت لگا سی سر, وہ میلا ہی ایڈا سی. مائیکل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے 100 سے زائد مرتبہ اپنا نوز ٹچ کروایا تھا. اس کو مسئلہ ہی اپنی ناک سے تھا. بہت سی فلمیں ایسی ہیں جن کی سٹوری, جن کا پلاٹ مکمل نہ ہوتا اگر پلاسٹک سرجری نہ ہوتی. اس فہرست میں ایک حالیہ اضافہ دا ٹورسٹ کا ہے. بھائی جی گل تے سنو جی, جیڑی گل کرنی جلدی کر لو. یہ دا پلاسٹک پگھلدا پیا ہے. یہ ہے وہ. ہاں جی, انہیاں لائٹاں چ نہیں بیٹھ سکدی, اور کچھ دی اپنی بڑی باپ ہے. اچھا جی, آپ ڈاکٹر ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں جی. اور یہ ہے وہ 60 سالہ عورت. اور تم 60 سال کی ہو, تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور تم کون ہو؟ میں اس کا فرینڈ ہوں. یہ پلاسٹک سرجری کی تھی, لیکن اندروں یہ میں آواز چینج کی تھی. اور یہ پیچھے کون ہے دونوں؟ انہاں دا سانوں بھی نہیں پتا. ہم دونوں میاں بیوی ہیں جی, میں نے اس کی مخبری کی ہے. اچھا, آپ کی صرف اسی پہ نظر تھی؟ بولو, بتاؤ اب. یہ میں پلاسٹک سرجری کی تھی. پہلے کھچر سی,
ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਖੱਚਰ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਟੁਰ ਪਿਆ यार पकड़ा वो नहीं गया, उसने मुखबरी की है, ये पकड़ी गई है, और साथ डॉक्टर भी। पर मेरा तो कोई कसूर नहीं ना इस गाल नहीं, तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने बताया नहीं। ये इश्तहार बार बार छपता रहा अखबारात में कि ये औरत भागी हुई है, और दूसरा ये लॉ भी है कि जब आप किसी का चेहरा तब्दील करें तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। सर मेरे क्लाइंट पूरी दुनिया ते ने शिल्पा शेट्टी तुसी देखी है हाँ जी, ਉਹਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ तो वो कैसी थी पहले? मैंने तो नहीं देखी। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਟਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ओए, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲਾਂ तो ये असल शक्लें कहाँ दिखाती हैं? ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਅਸਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਦਾਦੀ ਹੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਬਈ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ओए, तुम्हारी फ्रेंडशिप कैसे हुई थी? फेसबुक पे तो तुमने इसके साथ दोस्ती कर ली वहां पे? मैंने कहा कितनी प्यारी लड़कियां हैं और अमीर भी प्यारी ऐसे होती है, तुम पागल तो नहीं हो? जिसके पास इतना पैसा हो वो प्यारी ही होती हैं तो फिर 60 साल की भी ठीक है। ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ अच्छा, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰੀ ਟੈਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜ਼ਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਬਣਾਤਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ कुट्टन लग पिया। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਨੇ तो बात सुनिए डॉक्टर साहब इसकी सर्जरी कर देंगे आप? मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल टॉम क्रूज जैसा हो जाए। ਇਹ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੋਮ ਕਰੂਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ चाइना में एक इससे भी ज्यादा दिलचस्प केस हुआ कुछ अरसा पहले। एक शख्स ने शादी की और काफी अरसे बाद पता चला कि उसकी बीवी ने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी थी। उसने उसे ना सिर्फ तलाक दी बल्कि सू भी कर दिया। सर उसे पता कैसे चला? उसके जब बच्चे पैदा हुए ना तो वो माँ की असली शक्ल पे गए। ਉਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸਲ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਦੋਕੋਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ना यार, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਔਰਤ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ नहीं तो फिर हुआ क्या जब तुमने इस एटम बम मारा? ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ यानी एनेस्थीसिया देना। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਾਏ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਪ ਲੜਾਇਆ ਹੈ ਸੱਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ यार, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਂਡਾਕੋਂਡਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 2-4 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਲਨ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ UPS ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਪਈ ਰਹੀ ਉੱਤੇ तो तीन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।